pavyzdžiui, yra baltas stiklas ir spalvotas stiklas. Jeigu aš plokščiai bandau suklijuoti, pavyzdžiui, 2 metrų ant metrą visą lapą, tai ant 2 įmanoma kažkaip. Tas pats gali būti paprastai juodas ir juodas stiklas, pavyzdžiui. White glass, color glass, black glass, can I take 2 meters by 1 meter or 3 meters by 2 meters and just glue them together? Area bonding. Yes. Yeah, it's possible. Taip, galima. Koks tas būtų variantas, kaip tai padaryti? And how do I do it? Shortly, can you explain a little bit? It's very easy. A question from this guy. Area bonding. Taigi vėl grįžtam prie plokštuminio klijavimo. Klausimas buvo dėl to. So 3 meter, 2 meter. Tarkime, įmame 3 ir 2 metrų išmatavimų plokštę. At first, you need a big table. Pirmiausia, reikės jums didelio stalo. Don't forget it. A big flat table. Didelio lygaus stalo. Yeah. Not on the floor, on the table. Ant grindų nerekomenduojama, reikia ant stalo. So, this is the table. Čia bus mūsų stalas. Okay? And this is a bottom sheet. Čia apatinis Bottom sheet lakštas. means a distance sheet, 20 millimeters. They have devices of, for example, 3 meter, no, less, no, 2.8 meter up to 1.8 meter roundabout. Čia lakštas apatinis. On this sheet, you put the plexiglass sheet. Pirmiausia, mes pasirūpiname pagrindu ir ant jo dedame pirmąjį lakštą. Which thickness? 20 millimeter? Tarkime 20 mm storio lakštas. Arba 15 mm storio. So, you remember the formula. You need now the right quantity of this area. Formula means V means length, centimeter, multiplied in the width, centimeter, multiplied with 0.3. Ir tada reikia prisiminti formulę, kiek reikia klijų, tai yra ilgis centimetrais ir plotis centimetrais ir dauginam iš koeficientų 0,3. This quantity you have to mix in a bowl, whatever. Tai reikia pasimti tinkamą indą ir tokį kiek klijų sumaišyti. But for such a big area bonding, you need the Aquafix 190. You need the thinner 32. And you need the catalyst 20. And the moderator 70. Bet tam reikės ne tik klijų 0190, dar reikės ir TH32 ir dar katalizatoriaus 2.0 ir dar moderatorių 7.0. 30% thinner 32. TH32 reikės 30%, 3% katalizatoriaus reikės 3%. 20 and moderator 0.05. Ir dar moderatorius reikės 0,050%. This all you have to mix together. Ir visą tai reikia sumaišyti kartu su klijais. After the bubble come out, then you have prepare your big sizes. So now Kai burbuliukų nebeliks, we reikia look now paruošti. from this side on the plexiglass sheet. Žiūrime, čia vaizdas iš viršaus, čia 3 metrai ir 2 metrai. You work with a tree.
Vėlgi, klijai pilami tokį, formuojant tokį medelį, kaip buvo anksčiau. Exactly fixed in this direction on the surface. Tokia kryptim ir suformuojamas medelis. And the top sheet Tada įmame viršutinį lakštą. went from this side together. Tai vienam krašte uždedam ir nuleidžiame gražiai ant apatinio lakšto. But you need more as one person. You need 3 persons to make this shop. 3 or 4 persons. Aišku, šitam darbui atlikti reikės kokių 3-4 žmonių. After now the sheet. Now in this position you need a bigger sheet on the top. Then maybe some weights. This wood sheet, for example, you need this wood sheet to how can I say in English? Pressures homogeneous over the surface. Right. Taigi reikalinga atrama apačioje, o viršui dedame savo viršutinį lakštą ir dar vieną sluoksnį uždedame ir tada uždedame ant viršaus svorį, kad lakštai susispaustų kartu. That's all. Nėra skirtumo dėl storio, pavyzdžiui, ten 10 ar 4 mm stiklo. Is there a difference depending on the thickness of the glass and the color? Is it relevant or not? Ir dėl tamsumo, pavyzdžiui, juodas, jeigu stiklo, tai Blackness can be black, about drying time the same? We have the 2 compounds. No problem for that. Kadangi yra naudojami šitie komponentai, tai spalvos ar tamsumas neturi įtakos. This is the way you have to go. There's one thing I'd like to add. This is just to give you an idea if you're working in such dimensions. So this is 60 square meters. We need here really a very good extraction system for a lot of fresh air. Because if you have 60 square meters glue on top, we are talking about 18 to 20 liters of glue. This is not this small beaker. Just these things we have to mix it up with machines, and this is not plain. This is real work. So there is a hell of evaporation. So please be careful. You need really a good extraction system or a lot of fresh air if you're working in that scale, in that dimension. So this is not plain. This is really real work. So it works, but I wouldn't say it's Dar tik tai papildys mūsų svečias, kad tokiam atveju, jeigu mes turime 6 kvadratinių metrų darbinį paviršių, kažkur reikės 18 arba net 20 litrų klijų. Tai patalpa turi būti labai gerai vadinama dirbtinai arba natūraliai, nes bus labai daug nugaravimų, uždavai patalpoje, tai tiesiog bus nesaugu ir pavojinga dirbti. It's also very important to have not a dirt area around. It's not a kind of good idea to have the glue area nearby the machining area. A lot of dirt goes maybe on the surface and you have other problems. It's also checked. Ir pageidautina tą patalpą, kurioje tokius darbus atliksime, laikyti atokiau nuo apdirbimo skyriaus, nes kitaip neišvengiamai ten į klijavimo patalpą pateks nešvarumų, atliekų ir tiesiog užterš mūsų gaminamą produktą. Aš norėčiau, kad jis praktiškai parodytų, kaip įklijuojama nuotrauka, nes jis tik paminėjo, kad ją išmirkyti reikia, kad ten kampuose ten tie pagaliukai, o kaip praktiškai tai gyvendinama neparodė. Can you please show us, practically, how do you take a picture and put it inside and make it all work? Not just telling us, but taking a picture and showing us very practically. Foto nuotrauka. Photo picture inside, specifically picture. How it's running? How it's done, practically. Reality. For this example, here we have the plexiglass sheet and we have the picture. But it's not possible for me in the moment to take the picture and the Civic Leader 30. I have not a ball with me, sorry. But I will show you. At first we have to find the right quantity. With my glass. What do you mean right quantity? Quantity of the glue. Okay. Reikia pirmiausia nustatyti, tiksliai apskaičiuoti, kiek klijų mums reikia.
So and here we have a size of 22 centimeter multiplied is 22 centimeter and the factor 0.3. Taigi vėl ta pati formulė, čia tarkime 20 cm ilgio nuotrauka, tas pats koeficientas 0,3. In total I need 145 gram aquafix. Šiuo atveju man reikės 145 gramų klijų. Okay. And I need also a 3% catalyst, 3% from 145 gram, 4.3 gram. And the aquafix, what I need, 140.6.5 gram aquafix, 190, 4.3 gram catalyst 20, and that's what I need to make such an area model. Ir man dar reikalinga paimti 3% katalizatoriaus nuo bendro klijų kiekio. I think I go to this table. This is my distance sheet. And there's a camera. No, it's too dangerous. Or maybe I go to this position. Ah. Pirmiausia, paimsiu pagrindą. The next step, I take from the bottom sheet the mask and fill a little bit away. Tada imu apatinį lakštį ir nuimu šiek tiek plėvelės. Tik patį kraštą. Aplink visą paviršių. It's possible to stop the air condition. It's possible to stop the air condition to close very fast or reduce a little bit. So this is the first step. Čia apatinis lakštas bus toksai. The next step, I take the mask insertion from Šitoj pusėje jau visą plėvelę. Put it on the system sheet. Padedu ant pagrindo. So now where is the spacer cord? Dabar man reikia tarpinės. Where is it? It's falling down. Cool. But we have to work this out Yeah, the right spacer here. cord. Where is it? Yeah, No, this is no? this is steel wire. Where is it? And to fix the spacer cord, we use the 116. 116 spacer cord, 116 spacer cord, 116 spacer cord, and so on. So, the next step, I have to mix the aquafix. Dabar nerandu tarpinės, kurią galėčiau dėti šonuose, bet dabar eisiu maišyti klijų 116. So, I take now the paper beaker, okay. Papirinis puodelis puikiai tinka. Now I have to check it. At first the aquafix, 140. Man reikia 140 gramų. Gram. 145 gramų. I have a scale, but not here. So, needs a pipette. Tada imu pipetę.
Ir man reikia 4,3 gramų tirpiklio. So then the next step, mix thoroughly. Dabar reikia mišinį išmaišyti gražiai. Here. So now I cover the beaker. Puodelį tuo metu uždengiu. So now we have to wait. Dabar mums reikės palaukti. We are looking after the spacer cord. We clean, we thinner and cleaner 30. Then we put the spacer cord around. Then I take the ionized air, blow over both sides, and then I start with the first layer and make normal area bonding, but I have to how can I say? It's not a good way to put all the acrylics in one step on the bottom sheet. You need the half from the beaker, take it on the bottom sheet, then you put your picture out the thinner and cleaner 30 and take it here inside, and then this is the second step. And after them you put the plexiglass sheet together. Iš tikrųjų reikėtų dirbti taip, reikėtų paimti apatinę plokštelę, ją gražiai nuvalyti, galima nupurkšti su to nuorintoju, tada panaudoti tai pusę klijų ant apatinės plokštelės, uždėti nuotrauką ir likusius klijus uždėti ant nuotraukos kitos pusės ir tada uždėti viršutinę plokštelę. O visi klijai nėra panaudojami iš karto vienoje vietoje, o per pusę. Can you tell us in general about foaming and bending of plastics? Is there something, you know? Foaming and bending. Like which material is more suitable for forming and bending? Maybe, Manfred, shortly about several sentences about bending, about thermoforming, main things what we should know it. That. I know that it's a very wide topic, but very shortly, please. So, please help me.